होती कलिंग नाट्यर सिंगर तो गोटे सुंदर गीत जोटा कि शुणिलु बहुत भल लगे हृदय स्पर्शी गीतटा से गीत रू पदे आरंभ तापर जी आगे बढ़ा हाँ से गीत रू आगे आरंभ घुंची घुंची जाए पद्म धरा दिए नाही लुचि चिकार कुंभीर जीव टाणी नहीं बतास आसिला बतास आसिला निड़ तो भांगिला बिचरा पक्षी नेला दुख दरी गोटे सुआ गोटे सारी गोटे सुआ गोटे सारी। नमस्कार मु सिंगर प्रशांत कुमार ए वर्ष यात्रा कलिंग गणनाट्य मु सिंगर भाव में पोस्टिंग होती यात्रा मोर 4 वर्ष पूरी की 5 वर्ष है प्रथम यात्रा रंगमहल रे थिली गोटे वर्ष तापरे विश्व दरबार रे गोटे वर्ष थिली स्वप्न महल रे 2 वर्ष कंटिन्यू कली तापरे ए वर्ष एठिका आसीछि। मोर गुरु होउछंती डॉक्टर दीपक जेना जे कि ओडिसा रे आपण माने जानिछंती सबठार बड़ राइटर नेक्स्ट ईयर प्राय 18टा नाटक लेखिकरी से बहुत सारा नायक करथिले अवार्ड मध्य पाइथिले से मोर बड़ भाई हेबे मोर मामू पुओ आमे मामू पुओ पीस पुओ 2 जण 2 भाई आमे से मत यात्रा जगत को आनी आगु मेलोडी फेलोडी करूली से कहले कहीं एमती मेलोडी फेलोडी बुली केते करू यात्रा जगत को चल यात्रा मुझे यात्रा रखईदेवी मत आणिकी से प्रथम रंगमहल से रखई देते मुझे चलती चलती चली प्रत्येक वर्ष सिंगर माने काहे माने पार्टी बदले दियन पार्टी बदलवार मुख्य कारण हूँ आज्ञा समस्त पेट पाटना अच्छी पैसा दरकार पैसा पाई नाट चलती तेणु आम जदि पार्टी बदलू आमको इयरली 1 लाख रु 2 लाख टंका एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़े से आम पार्टी बदल था ये भी गोटे प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ जदि मो काम क्या भल लगे कौन सब अर्गानाइजर को भल न लगे से तो बाध्य मत काढ़ ना ये पार्टी बदला जाए भाबु ना गोटे सिंगर प्रत्येक वर्ष पार्टी बदल रिमर खसी जाऊँ रिमर खसीजा तो से तो निश्चित खसब कि आधे गोटे प्लस अच्छी आम जिते पार्टी बुलवा आम जिते पार्टी बुलवा सेते पार्टीर कलाकार सहित भेट हम प्रथम कथा सेते पार्टीर लोक आमको चिन्हे से सोशल मीडिया आमको लोक जानवे से नुआ नुआ नाटक काम करने चांस मिल तेणु से भी पार्टी चेंज करा जाए पार्टी चेंज कर किसी रिजन न था 2टा रिजन था गोटे रिजन प्रथम कथा हूँ आपंकर पैसा पार्टी चेंज करा जाए सिंगर मैंने पैसा पार्टी चेंज करती। द्वितीय कथा हूँ माने लोक संस्पर्श को आसबे। तृतीय कथा हूँ जो कि अर्गानाइजर जब गोटे सिंगर को न चाहिए तेणु रही पारे ना क्वेश्चन रहा ये वर्ष जमी गोटे नाटक गोटे छुआ गटे सर गोटे पिच आगे गोटे टाइटल गीतटा आगे जब धरतु आसंता वर्ष पार्टी छाड़देले से गीतटा आ गोटे सिंगर आसी कौन से टेम्पोरे जाइपर से पिच जाइपर हाँ आज्ञा इंडस्ट्री बहुत सिंगर अच्छा इंडस्ट्री बहुत सिंगर अच्छा बड़ बड़ सिंगर अच्छा आज भी सुधे देखो मु कहबी ना जे मु जन सिंगर दृष्टि कथा कहबी ना जे जो मैंने गाउछन से माने स्पेशल भलो गाउछन बोली मु भलो गाउछन कहबी ना कि जो माने अच्छन से माने स्वतंत्र परिचय गोटे जण जणकर यात्रा सिंगर जण जणकर स्वतंत्र परिचय अच्छी 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 जेमि फिल्म इंडस्ट्री अछि आगे 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 आपण जो छापटा छाड़ दे गेले आसंता वर्ष की सेही छापटा अलगा जणे सिंगर तुले बोली केते दूर आशा रखी हाँ आज्ञा तुले दे पारिबे किछ असुविधा नहीं कारण देखंतु मुझे सर्वश्रेष्ठ ना 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 से कथा पड़नी कि एते दुनिया रे भगवान छाड़ देला श्रेष्ठ के नहीं दुनिया रे मो कहया कथा जो टेम्पो रे जाई छि गीतटा सेही टेम्पोटा रहिबो तो नहीं आज्ञा सेहीटा रहिबो नहीं केबे एटा इम्पॉसिबल काहे कि देखंतु प्रशांत सबले प्रशांत 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 काम आउ कि करि परिबो नहीं प्रशांत असित काम केबे प्रशांत करि परिबो नहीं कि मानस जना काम केबे प्रशांत करि परिबो नहीं तेणु प्रशांत प्रशांत असित भाई मानस भाई मध्य मानस भाई तेणु समस्त जगार समस्ते निज जगार ठीक अच्छा कि मो काम जो काम कर हूँ तो मोटू बेटर सिंगर आसी पारती करदे पारती हुए तो न आसी पारती न कर पारती बहुत परिश्रम
ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ରାତି ସାରା ଆଳାପ ଧରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାଇଟେଲ ଗୀତ, ଲଭ ସଙ୍ଗ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆକୁ କେମିତି ବାଛିଲେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଘରେ ଆମର ବିଜନେସ୍, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ବିଜନେସ୍। ତ ମୋର ପ୍ରଫେସନ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କଳାକାର, ଜଣେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଦେହ ଭିତରେ, ଆମ ପରିବାର ସଙ୍ଗୀତ ପୁରା ଟୋଟାଲ। ଏମିତି ନନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥାଉ, ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତ, ନନା ଆସିଥାନ୍ତି ଗୀତ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତ। ସେ ନନା ମତେ ସେଇଠି ମୋ ଗାଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ, ଦୀପକ ନନା ମୋ ଗାଇବାଟା ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁ ତ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଗାଉଛୁ ପୁରା କପି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 7-8ଟା ଭଏସରେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ, କିଶୋର କୁମାର, କୁମାର ସାନୁ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣା ବେଉରା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନୋଦ ରାଠୋର, ବିଭୁ କିଶୋର, ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, এইଭଳି କେତେ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ଗାଇପାରେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ମୁଁ କପି କରିକି ସେମିତି ଗାଇଦେଲି। ମତେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ବେକାର ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଛୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯିବିନି, ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। କହିଲେ ଚାଲେ, ମୋ କଥା ମାନେ ଚାଲେ, ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ ବୋଲି, ସତ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କଣ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ, ମୁଁ ତ ମେଲୋଡି ତାଠୁ ବେଟର କମାଉଛି, କାହିଁ ବେକାର ଟେନସନ ନେବି। ସେଇଠୁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଚାଲେ, ତୁ ଯଦି କାମ ଭଲ କରିବୁ ତତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିନିମମ୍ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ହାଁ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି 40,000 ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଯିବି ଆଉ। ସେଇ ଯୁଗ ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମା କଟକରେ ପଡିଥିଲେ, ମତେ ନନା ଆଡମିସନ ମାକୁ କରେଇଥିଲେ, ଅପରେସନ କରେଇଥିଲେ। ମତେ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଙ୍ଗମହଲ, କଟକରୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରଙ୍ଗମହଲ ମତେ ଇଏ କରେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟ ବାବୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଫେଲ ହେଇଥିଲା, ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ମୋର ଫେଲ ହେଇଥିଲା। ମୋର 2 ମାସର ସେ ଦରମା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। 2 ମାସର ଦରମା ମୋର ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ଦେଲେ, 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ଦେଲେ, ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଅଛି। କହିଲେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ପଇସା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିଛ, ଯୋଉ ତମକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆକି ତମକୁ ମାନେ ସେମିତି ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ତମେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଭଲ ଗାଉଛ, ମାନେ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ, ମଣିଷ। ବହୁତ ବଢିଆ ମଣିଷ। ମତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ବାବା ଫ୍ୟୁଚର ବଢିଆ ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ମନ ଦେଇକି କାମ କର, ଆଉ ପୁରା ସିନସିୟର। ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦିଏ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏକଦମ ଫିଡିଂ କରିନେଲି ଯେ ମୁଁ କାମ ଭଲ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବ। କାହାକୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ, କୃଷ୍ଣା ବେଉରା। ତାଙ୍କରି ମାନେ ଯୋଉ ଗାଇଥିବା ଗୀତରୁ ବୋଧେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଓ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ ବି ବଦଳାଏ ବାଟ, ସେଇ ବାଟେ ତୋ ସାଥିରେ ହେଲା କାଇ ଭେଟ, ଭାବିଥିଲି ଦିନେ ଜିତିବାକୁ, ଭଲ ପାଇବାକୁ, ଯିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ରାଣ, ତୁ ନା ତୋ ପ୍ରେମ, ତୁ ନା ତୋ ପ୍ରେମ, ତୁ ନା ତୋ ପ୍ରେମ। କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ନାଟକର କାମ କରି କରି ଭଏସ ଦବିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ରାତି 4ଟା ବୋଧେ ହବ, ପ୍ରାୟ ନାଟକର ଭଏସ କାମ କରି କରି ଦବିଲାଣି। ହଁ ଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ହିସାବ ହେଲା, ଟିକେ ତାର ଭିଜୁଆଲ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ପଛେଇଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଭେଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୀତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିରଜା ସାର ଆମର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି, ବଢିଆ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାୟକି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର, ମାନେ ଧ କହିଲେ ମାଡି ବସିବା ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲି। ସେ ବି କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ମାନେ ନମସ୍ୟ ସବୁବେଳେ,
କାରଣ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ଭଳି କଳାକାର ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଦିଟା ଗୀତ ପାଇପାରିବ, ଭଲ ଗାଇପାରିବ। ଏତିକି କହିକି ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେବି, କାରଣ ମୋ ନାଟକ କାମ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।